Hello viewers, thank you for visiting this channel and for opening this video. This channel is dedicated to solving national and international mathematics examinations with special focus on Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination and Ethiopian University Exit Exams. In this specific video, which is my 10th teaching video, I solve 10 problems from the 2024 Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination on Mathematics from booklet code 096. This examination was given to social science students streaming in social science. Let us start with the first problem. Problem number 21. Which one of the following is the solution set of the equation 1 over 25 raised to x plus 5 into 0.04 raised to x is equal to 30? This equation is an exponential equation, an equation in which exponents are variables. In order to solve these kind of equations, try to express every expression using the same ቤዞቻቸውን ማመሳሰል ነው ያለብን። እንዲህ አይነት ኢኩዌሽን ሶልቭ ለማድረግ ቤዝ ማመሳሰል። For example, in this case, we can write 0.04 as 4 over 100, which means 1 over 25. And there is 5 as exponent here, raised to x. There is another 1 over 25 here, raised to x. So the bases are now the same. We have 5 times 1 over 25 raised to x and 1 times 125 raised to x. Together we have 6 and 2 1 over 25 raised to x. On the right hand side we have 30. So divide by both sides by 6. We have 1 over 25 raised to x is equal to 5. From this, again we have to use the same base here. The same base. The right hand side can be written as 5 raised to 1, whereas the left hand side can be written as 5 raised to negative 2, which means together with this x, 5 raised to negative 2x is equal to 5 raised to 1. ቤዝ አመሳሰል ነው ሁለት ጊዜ እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ቤዞቻቸው እኩል ስለሆኑ እነኚህ ሁለቱ ኤክስፕሬሽንስ the same ኤክስፖነንት ሊኖራቸው ይገባል። እኩል ስለሆኑ ቤዝም እኩል ሆነ እነሱም እኩል ከሆኑ ፓወሮቹ ኤክስፖነንት the same መሆን አለበት። So from this we get negative 2x is equal to 1, which means x is equal to negative half. So the answer is C. But in order to make these manipulations, we have to recall properties of exponential laws. Such laws, you get these from grade 10 student textbook. Next problem. Given the set A is equal to the set of all x in R, that means x is a real number, such that x is not inside open interval by infinity. Which of the following sets is equal to A? የኤ አባልነት ግዴታ እዚህ ጋር ተቀምጧል። የኤ አባል ለመሆን አንደኛ ኤክስ የኤ አባል ከሆነ ሁለት ግዴታ ማሟላት አለበት። ኤክስ ሪል ነምበር መሆን አለበት። ኤክስ በዚህ ሴት ኢንተርቫል ውስጥ መሆን የለበትም። ከፓይ በላይ መሆን የለበትም። ስለዚህ የኤ አባል ለመሆን ቁጥር መሆንና ሪል ነምበር መሆንና ከፓይ በላይ አለመሆን ያስፈልጋል። ከፓይ በላይ አለመሆን ማለት ከፓይ በታች መሆን ማለት አይደለም። ከፓይ በላይ ያልሆነ ቁጥር ማለት ወይ ፓይ ራሱ ነው፣ ፓይ ከፓይ በላይ ስላልሆነ ወይ ደግሞ ከፓይ በታች ነው። ስለዚህ መልሱ ፓይን ጨምሮ ከፓይ በታች ያሉ ቁጥሮች ኤ። ስለዚህ ይሄን ለመመለስ የኢንተርቫል ትርጉም መረዳት ይጠይቃል። ኢንተርቫል ምንድነው? ትርጉሙ definition of interval, you have to recall these types of intervals. There are 9 main types of intervals. The 9 main types of intervals are these. You can read in detail the meaning of these notations. Next problem. Given the set A is equal to አሁኑ ራሱ መልሱን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ይሄ ነው መልሱ። Next problem. Which one of the following is the solution set of 2x minus 1 square plus 2 less than or equal to 6x square minus 3x? This kind of equations are called, or this kind of, not equation, this kind of sentences are called inequalities.
inequalities. And it's quadratic inequality because the expressions involved are quadratic. This is a quadratic inequality. In order to solve quadratic inequalities, there are two main types of methods. We can use one of two methods to solve such inequalities. Sign chart method and product rule or multiplication rule. Multiplication laws for inequalities. But in this case, let us use sign chart method. Stepochun ያብራራው step by step እንሄዳለን። በሳይን ቻርት ሜተድ ጊዜ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሳይን ቻርትም ሆነ ፕሮዳክት ሩል ስንጠቀም መጀመሪያ አንዱን ሳይድ ዜሮ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሁሉንም ኤክስፕሬሽን ወደ አንድ ሳይድ መውሰድ። So in this case 2x minus 1 square plus 2 less than or equal to 6x square minus 3x is equivalently written as the left hand side as it is, and take 6x square to left hand side to become negative 6x square when taken to left hand side. Negative 3x becomes 3x when taken to left hand side. So nothing is left or right hand side. The right hand side becomes 0. This is step 1. Step 1 አንዱን ሳይድ 0 ማድረግ ሁሉ ጊዜ ቀጥለን step 2, let us simplify the expression on left hand side. 4x collect like terms. 4x square negative 6x square gives you negative 2x square when added. Negative 4x plus 3x is negative x when added. 1, here we have 1 and 2. When we add these 2 we get 3. So on the left hand side, after simplification, we get negative 2x square minus x plus 3. On the right hand side, it's always 0. So less than or equal to 0. This is step 2. Step 3, try to find convert this into equation. What equation ቀይረን root መፈለግ ነው. Step 3. ይሄን ወደ equation ቀይረን quadratic equation አድርገን root ስንፈልግ ሩቶቹ ዋና negative 3 ይሆናሉ። negative 3 over 2 ይሆናሉ። negative 3 over 2 ይሄን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ቀላል ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ስናስገባ negative 2 ይመጣል። minus 1 negative 3 ነው። plus 3 0 ነው። is equal to 0 ይመጣል። እዚችን inequality ወደ equation ቀይረን root መፈለግ ነው። ሩቱ 1 እና negative 3 over 2 negative 3 over 2 ቼክ እናድርግ። እዚህ ጋር ሲገባ negative 3 over 2 square 9 over 4 ይመጣል። ከዚህች negative 2 ጋር over 2 ይሆናል። over 4 የነበረው over 2 ይሆናል። negative 9 over 2 እዚህ ጋር x negative 3 over 2 ስለነበረ plus 3 over 2 ይሆናል። negative 9 over 2 እና negative positive 3 over 2 አንድ ላይ negative 6 over 2 ይሆናል። negative 6 over 2 negative 3 ነው። plus 3 0 ነው። ይሄም ሩት ነው። after finding roots, what's the last step? እነኚህን ሩቶች ነምበር ላይ ቦታቸው ላይ እናስቀምጣለን። 1 በቀኝ በኩል negative 3 over 2 በግራ በኩል አድርገን። ስለዚህ እነኚህ ሌፍት ሃንድ ሳይዱ 0 መሆንባቸው ቦታዎች ናቸው። እነኚህ ቁጥሮች ሌፍት ሃንድ ሳይዱን 0 የሚያደርጉ ናቸው። እኛ ግን የምንፈልገው መጨረሻ ላይ 0 የሚያደርገውን ሳይሆን less than or equal to 0 የሚያደርገው ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን በሌፍት ሃንድ ሳይድ በኩል ያለው ኤክስፕሬሽን የኤክስ ቫልዩ ስንት ሲሆን less than or equal to 0 ይመጣል? 1 ላይ 0 ይመጣል ኤግዛክትሊ። negative 3 over 2 ላይ ኤግዛክትሊ 0 ይመጣል። መሃል ላይ ለምሳሌ 0 መሃል ላይ ነው ያለው ብናስገባ 0 negative 2 0 square minus 0 plus 3 ይመጣል። 3 less than or equal to 0 አይመጣም። 3 ከ0 አያንስም። ስለዚህ በኔጌቲቭ 3 over 2 እና በ1 መሃል ያሉ ቁጥሮች ፖዚቲቭ ሌፍት ሃንድ ሳይዱን ፖዚቲቭ ያደርጋሉ። እኛ ደግሞ የምንፈልገው less than or equal to ማለት ከ0 እንዳይበልጥ ወይ 0 መሆን ወይ ከ0 ማነስ። ስለዚህ መሃሉ አይሆንም። መሃሉ ካልሆነ እነዚህ ከኔጌቲቭ 3 over 2 በታች ያሉ ቁጥሮችን ደግሞ ስናስገባ ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ከ1 በላይ ያሉ ለምሳሌ 10 ብናስገባ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 200 በጣም ትልቅ ኔጌቲቭ ነምበር ስለሆነ ሌሎችን ዶሚኔት አድርጎ less than or equal to 0 ይመጣል። ኔጌቲቭ ትልቅ ኔጌቲቭ ማለት ከ0 ያንሳል። ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ከ1 በላይ ያሉትም ከኔጌቲቭ 3 over 2 በታችም ያሉት። ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ባውንደሪ ላይ ያሉት ኔጌቲቭ 3 over 2 እና 1 እዚህ ጋር ኢኳሊቲም ጭምር ስላለው is equal to 0 የሚፈቀዳል ማለት ነው። እነሱም መልስ ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ መልሱ ከኔጌቲቭ 3 over 2 በታች ያሉ ኔጌቲቭ 3 over 2 ጨምሮ ዩኒየን ከ1 በላይ ያሉ 1 ጨምሮ ይሄ ምርጫ ካገኘን እሱን መርጣለን ማለት ነው።
ከኔጌቲቭ 1.5 ማለት ኔጌቲቭ 0/2 በታችና እሱንም ጨምሮ ከ1 በላይ yንም ጨምሮ መልሱ ዲ ነው so sign chart method መጠቀም ነው ማለት ነው next problem the line y is equal to x is intersected by the horizontal lines the horizontal line y is equal to a at point p and another horizontal line y is equal to b at point q for a different from b which one of the following gives the distance from q to p in order to answer this problem simply you have to recall distance formula and the problem you have to understand the problem let us see in the form of picture the line y is equal to x this line y is equal to x this line the slant one the oblique one is y is equal to x it is intersected by two horizontal lines y is equal to a and another horizontal line y is equal to b at points p and q respectively was the distance between p and q so apply distance formula corresponding components አቀናንሰ ስኩዌር እናደርጋለን b minus a square plus አሁንም b minus a square ሁለት b minus a ስኩዌሮችን እናገኛለን under square root ሲገባ twice of b minus a square ስለሆነ under square root 2 አለን b minus a square ግን ከስኩዌር ሩት ይወጣል absolute value of b minus a ሆኖ b minus a ሳይሆን absolute value of b minus a ሆኖ ይወጣል so the answer is let us see the choices square root of 2 into absolute value of b minus a b next problem number 25 let p with coordinates negative half 3 and q with coordinates 4 negative 5 let below r አይባልም እዚህ ጋር ቋንቋው ችግር አለበት b points on the line y is equal to kx plus b which of the following is the value of k these 2 points are given to lie they lie on these lines assume that they are on this line on the line with this equation then what's the value of k that's the question ለዚህ እነኚህ ፖይንቶች በዚህ ላይ ስለሆኑ የx ኮኦርዲኔት በx ቦታ የy ኮኦርዲኔት በy ቦታ አስገብተን ሲምልታኒየስ ኢኩዌሽን ማግኘት እንችላለን እዚህ ጋር ተሰርቷል ለምሳሌ ኔጌቲቭ half 3 ይሄን ላይን ሳትስፋይ ያደርጋል ማለት በዚህ ላይ ነው ማለት በx ቦታ ኔጌቲቭ half ብትጻፍ በy ቦታ 3 ብትጻፍ ልክ ነው ማለት ሳትስፋይ ያደርጋል ይሄን ኢኩዌሽን ማለት similarly for negative 5 lies on this line means when we substitute x by 4 and y by negative 5 the equation that we get is true this equation is true so this results in an equation containing a simultaneous equation a system of two equations having two unknowns k and b from this we can get k b ቢጠይቅ b ንም መመለስ ይቻላል ግን k ነው የተጠየቀው እዚህ ጋር ወደታች ማቀናነስ ነው b እንዲጠፋ b minus b 0 ነው 3 minus 5 8 ነው በዚህ በኩል negative 5 minus negative half minus 4 4 8/2 አድርገን መጻፍ ስለምንችል negative 9/2 is equal to 8 ይሆናል 2 times 8 negative 2 times 8 16 ነው negative 9 ከስር ይሆናል negative ወደ ላይ አውጥተን negative 16/9 ይሆናል መልሱ d ነው ማለት ነው next problem እስከ 25 ያሉት ሰራናው ዘለን ከ31 እንጀምራለን given a right circular cylinder of base radius 5 and lateral surface area 150 pi square centimeter which of the following is the volume of the cylinder in cubic centimeters we are asked volume of a right circular cylinder cylinders are three-dimensional figures solid figures so we are given the radius of the cylinder is given lateral surface area of the cylinder is given volume is asked in general to answer this kind of problems you have to remember formulas for volume formulas surface area formulas lateral surface area as well as total surface area formula for right circular cylinder lateral surface area የሚባለው ይሄ ግድግዳው ነው ግድግዳው total surface area የሚባለው ደግሞ የግድግዳው ስፋት
ከቤዞቹ ሁለቱ ቤዝ ላይ እና ታች ካሉ ቤዞች ስፋት ጋር ተደምሮ አንድ ላይ በአጠቃላይ ሲሊንደሩን የሰሩ ሰርፈሶች ስፋታቸው አንድ ላይ ሲደመር ቶታል ሰርፈስ ኤሪያ ይሰጣናል። ሁለት ቤዝ ነው ያለው ላይ እና ታች። አንዷን ቤዝ ሰርክል ስለሆነች ፓይ አር ስኩዌር ትሆናለች። ሁለት ስለሆኑ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቤዝ ኤሪያ ነው እዚህ ጋር ያለው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ቱ ፓይ አር ኤች ማለት ላተራል ሰርፈስ ኤሪያ ነው። ላተራል ማለት ይሄ ግድግዳው ጎን ነው። ምክንያቱም እንዲህ ሲሊንደር ወደታች ብንሰነጥቅና ብንዘረጋው ስኩዌር ይሆናል፣ ሬክታንግል ይሆናል። የሬክታንግሉ ሌንግዝ የሚሆነው ሰርከምፍራንስ ግን ቱ ፓይ አር ነው። የሬክታንግሉ ሃይት የሚሆነው ደግሞ የሲሊንደሩ ሃይት የነበረው ኤች። ስለዚህ ቱ ፓይ አር ኤች የግድግዳውን ስፋት ይሰጠናል። ላተራል የጎኑን ስፋት ጎን በኩል ያለው እንደ ግድግዳ ሲሊንደሩን የገነባው ሰርፈስ ማለት ነው። እሱ ላተራል ሰርፈስ ኤሪያ ነው። ፎርሙላው ይሄ ነው። የቮሊዩም ፎርሙላ ደግሞ ለሲሊንደር ቤዝ ኤሪያ ታይምስ ሃይት ነው። ቤዙ ያንዱ ቤዝ ነው፣ ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር ነው። እሱ ከሃይት ጋር አባዝተን ቮሊዩም ይሆናል። ባይዘው እግረ መንገዳችንን የሌሎችን በደንብ እዚህ ጋር ማወቅ ያስፈልጋል። የስፊር ቢጠየቅ ሰርፈስ ኤሪያ እንዴት ይገኛል፣ ቮሊዩም፣ የፕሪዝም፣ የኮን፣ የፒራሚድ እና ኮምፖዚት ሶሊድ የሚባሉ ደግሞ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከአንድ ወጥ ሼፕ ያልተሰራ 2-3 ሼፖች አንድ ላይ ተገጣጥመው የሚሰሩት ምስል ቢጠየቅ እንዴት ይሰራል? ይሄን ሁሉ በደንብ ማየት ማጥናት ያስፈልጋል። ይችን ጥያቄ ለመመለስ እነዚህ ፎርሙላዎችን እንጠቀማለን። ሌታስ ሶልቭ ዘ ፕሮብለም ነው። ጊቨን lateral surface area 150 pi square centimeter, required volume. So volume is base area times height, which means pi r square times h. Radius is given, it is 5, so we can immediately put it here. So the only thing we do not know for a moment is h. We can get h from lateral surface area. Lateral surface area is 2 pi r h, but it's given to be 150. So instead of r we can put 5. We get on the left hand side 2 times 5, which means 10 pi. H is equal to 150. To get h, divide both sides by 2 times 5, which means 10. So h is equal to 150 divided by 10, which means 15 centimeter. Now we know h, we know r, we know everything, so we can get the volume. The volume is pi r square h, that means pi 5 centimeter square, but h is 15 centimeter. When you square 5, you get 25 times 15, means, if I am not mistaken, you can check it, it is 375. We have pi here, so 375 pi centimeter cube. The answer is A. Okay, እዚህ ጋር አሁን ለማታለል ፓይ ምናምን ቢያስቀርና ምርጫ ውስጥ ቢገባ ያለ ፓይ 375 በችኮላ አንዳንድ ተማሪ ሊመርጥ ይችላል። እዚህ መጠንቀቅ ነው። ይሄ እንዳውም ዲስትራክተሮቹ ምርጫዎቹ እንዲያታልሉ ተደርጎ አልተሰጡም እንጂ ከዚህ በላይ ተማሪ ሊሸወድ ይችላል። ስለዚህ ተጠንቀቁ። ሁሉም ነገር ማየት ያስፈልጋል በጥንቃቄ። Next, problem number 32. A spherical container of diameter 3 meters is filled with water. What's the amount of water in the container in cubic meters? A spherical container. Sphere. እንደ ቦል ያለ ቅርጽ ነው። እንደ ኳስ ያለ ቅርጽ ዲያሜትሩ ተሰጥቶናል። ውሃን መሙላት ፈለግ የውሃው ቮሊዩም ምን ያክል ውሃ ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ያስፈልጋል ለመሙላት ነው። ያ ማለት የስፊሩ ቮሊዩም ማለት ነው። Sphere is a figure like this. Formula for surface area of sphere is 4 pi r square. For volume 4 over 3 pi r square. So we apply, in our case, volume formula. 4 over 3 pi r square. No, አይደለም ኪው ነው መሆን ያለበት ስኩዌር ሳይሆን ሶሪ እንደዛ የሚል ከሆነ ስህተት ነው። ኪው ነው እዚህ ጋር የጻፍኩት ስኩዌር አድርጌ ነው ስህተት ነው። አር ማለት 3 over 2 እዚህ ጋር ግን በትክክል ሰርቻለሁ። ኪው አድርጌያለሁ። 3 over 2 ኪው ማለት 27 over 8 ነው። 4 over 8 ከስራ አንድ 2 ትኖራለች። 27 over 6 ደግሞ ከላይ አንድ 9 ይኖራል። 9 pi over 2 ይሆናል። 9 pi over 2 ሜትር ኪው። The answer is C. The answer is C, 9 over 2 pi, or 9 pi over 2 cubic meters. Next problem,
the domain and range respectively of the function f defined by this formula f of x is equal to 1 plus absolute value of 2x minus 4. What is the domain and range for this function? Domain means the set of all x for which the expression makes sense. ስለዚህ ይሄ ኤክስፕሬሽን በኤክስ ቦታ ምን ቢገባ ነው አንዲፋይን የሚመጣው? ምንም ቢገባ አንዲፋይን አይሆንም። ስለዚህ ዶሜኑ obviously set of all numbers ነው። ሬንጁ ደግሞ ምን ይሆናል? እስቲ የተሰራውን እንመልከት። absolute value of 2x minus 4 absolute value ውስጥ ያለ ኤክስፕሬሽን ምን ጊዜ የፈለገ ቢሆን absolute value ግን greater than or equal to 0. Absolute value of anything is greater than or equal to 0. Any real number is greater than or equal to 0. If we add 1 to both sides of this inequality, we get 1 plus absolute value of 2x minus 4 greater than or equal to 1. But this expression on the left hand side is f. So we have f of x greater than or equal to 1. That means the value of the function cannot be smaller than 1. That means the range is greater than or equal to 1. Range ከ1 በላይ ዶሜኑ ግን all real numbers. ሬንጅ ማለት ሁሉ ጊዜ የፋንክሽኑ ሚኒመም እስከ ማክሲመም እዚህ ጋር የፋንክሽኑ ማክሲመም የለውም። ይሄን በኤክስ ቦታ ቁጥሮችን ትልቅ ቁጥሮችን ስናስገባ የኤክስፕሬሽን ትልቅ እየሆነ ይሄዳል። መጨረሻ የለው እንደፈለግን ትልቅ እያደረግን በኤክስ ቦታ የበለጠ ትልቅ ቁጥር በማስገባት ይሄን ኤክስፕሬሽን ሁሉ ጊዜ የፈለግነውን ያክል ትልቅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በላይ በኩል ማክሲመም የለውም እስከ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። በታች በኩል ግን የፋንክሽኑ ሚኒመም አለ ዋናው። ስለዚህ ሬንጁ ኦፍ ቫልዩስ ለዚህ ፋንክሽን ከ1 እስከ ኢንፊኒቲ 1 ይጨምሩ። Next problem number 34. Which of the following is the inverse of f of x is equal to square root of x minus 3? To solve these kind of problems, you have to recall procedures, steps that are needed to find the inverse of a function. እየሰራን ስቴፖቹን እናያለን። ጥያቄው ራሱ እየሰራን ስቴፖቹን ደግሞ እናስታውሳቸዋለን። First, in place of f of x, put y. So write the given expression as y is equal to square root of x minus 3. ከዛ በኋላ ግን ቦታ ማቀየር የx እና የyን ቦታ x ማድረግ የxን ቦታ y ማድረግ ይሄ መጀመሪያው ስቴፕ ነው። After that, solve for y. ስኩዌር አድርገን እዚህ ጋር ለምሳሌ y minus 3 ስኩዌር ሩት ስር ነበረ። ስኩዌር ስናደርግ y minus 3 ይወጣል። በሌፍት ቦth sides ስለሆነ በሌፍት በኩል ደግሞ ስኩዌር እናገኛለን። ስኩዌር both sides to get rid of the square root. We get and solve for y. So y is equal to x squared plus 3. መጀመሪያ የy እና x ቦታ ቀይረን x ን y አደረግን f(x) ያ ማለት y ን x አደረግን። ከዛ በኋላ we solve for y. አዲስ y የድሮ y አይደለም። በርግጥ በፊት y አልተሰጠንም f(x) ነው ተሰጠን። በሆነ ወደ ድሮ አንመለከትም። አዲስ y አለን፣ አዲስ x አለን። አዲስ y እንደዚህ በx መግለጽ እንችላለን። እንደዚህ express the new y in terms of the new x. After that, in place of your new y, put f inverse. f inverse of x is equal to x squared plus 3 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ነው ግን የኢንቨርሱ ዶሜን ምን ይሆናል? እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር x first step x is equal to square root of y minus 3 ብለን ነበር። ይሄ x ከስኩዌር ሩት የወጣ ቁጥር ስለሆነ ኔጌቲቭ አይሆንም። x greater than or equal to 0 ነው። x squared is equal to y minus 3 ስንል xን ግን ይሄ ሬስትሪክሽን እንዲያሟላ አድርገን ነው እንጂ አዲሱን ኢኩዌሽን ብቻ ከተመለከት በx ቦታ የፈለገ ቁጥር ቢገባ ሴንስ ይሰጣል። ስለዚህ እሱን ብቻ ማየት የለብንም። x ከየት ነው የመጣው? ከላይ ነው የመጣው። እዛ ጋር የx ቫልዩ ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ the same x ስለሆነ የወረደው ወደ ታች ወደ ስቴፕ 2 የመጣው ስቴፕ 1 ላይ የነበረው x ስለሆነ የሬስትሪክሽን ይዘን ነው ማለት ነው መቀጠል ያለብን x greater than or equal to 0 የሚለው። ስለዚህ መልሱ a ይሆናል። Next problem and the last problem is this one. Which of the following is a simplified form of a rational expression is given divided by another rational expression? So in order to solve this problem and problems about rational functions in general, you have to recall certain vocabularies. Rational expression means polynomial expression over polynomial expression.
So you have to know what polynomial expression means and rational expression means very well. There are different types of rational expressions: proper rational, improper rational, partial fraction, simplified rational expression. You have to recall these terms. ለዚህ ጥያቄ ሳይሆን በአጠቃላይ ቢጠየቅ እነሱስ ቢጠየቁ ሌሎች ቢጠየቁ እነዚህ ማስታወስን ይጠይቃለኝ ቮካብላሪዎች what's rational function, what's rational equation, what's rational inequality. These terminologies, recall them. And certain procedures, important procedures, how to simplify a single rational expression. If you have several rational expressions, how can you operate them, add them, subtract, multiply, divide. How to decompose a rational expression to partial fractions. How to solve rational equations, how to solve rational inequalities, how to graph rational functions, graphs of rational functions, how to solve word problems that result in a rational equation or rational inequality or rational function, such as inverse proportion, joint proportion, direct proportion, word problems, how to solve them. These are important issues of rational functions, expressions, inequalities. Read about them. But for the current problem, we need only steps for solving rational inequalities are given in grade 11 textbook in this way. Steps for solving rational equations are given in this way. I took this from grade 11 student textbook. It's nicely written. Graphs of rational functions, how to sketch these steps must be followed. But I'm step by step ነው የተሰጠው የአስራአንደኛ ክፍል የተማሪ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ቦክስ ውስጥ how to do something ተብሎ ፕሮሲጀሮች ተሰጥቷል። እሱን ተከትሎ መስራት ነው የተጠየቀው። ለምሳሌ ወርድ ፕሮብሌም ራሱ እንዴት ሶልቭ እንደሚደረግ አለ እዛ በደንብ ተጽፏል። ኦኬ ለዚህ ጥያቄ ግን ይሄን ሁሉ አያስፈልግም። we are given two rational expressions x minus x plus 3 over x minus 1 and x minus 3 over x squared minus 2x plus 1. Divide them. That's the question. Before we body mass is needed here, but since one of the expressions, the first expression is given in parentheses, first we have to do that. Just apply subtraction, multiplication, division, everything is done in the same way. Rational numbers are added, multiplied, divided, subtracted. Look, ቁጥሮች rational ቁጥሮች ላይ ያሉ ስሌቶች ወይም rational ቁጥሮችን ስናቀናንስ ስናካፍል ስናባዛ የምንሰራው ስራ ነው እዚህ ጋር የምንሰራው። So x minus x plus 3 over x minus 1 can be written as x into x minus 1, which means x into x minus 1 minus x plus 3 over x minus 1 የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን እንደ አንድ ራሽናል ፋንክሽን ተጻፈ። እዚህ ጋር አንድ አልነበረም ሁለት ነበሩ። አንድ ሁለት እዚህ ጋር አንድ ሆነ ተጻፈ። አንድ ባር ብቻ ነው ያለን እዚህ ጋር and divided by a single rational expression is given on right hand side here. So the problem is converted to multiplication of two rational expressions or functions. How can we multiply this with this? Multiplication is simple. Multiply numerator with numerator and denominator with denominator. But before that, if possible, simplify each rational expression separately first. We can write the first one as x squared minus x, again minus x, which means minus 2x, and minus 3 over x minus 1. And the second one as x squared minus 2x plus 1 means by the way, division is converted to multiplication times. Then you take reciprocal. Denominator becomes numerator, and numerator becomes denominator. To convert division into multiplication, you manipulate them in this way. So we have the numerator. The new numerator is x minus 1 squared over x minus 3. X minus 1 squared over x minus 1 is x minus 1. X squared minus 2x minus 3 can be factored out in this way. X plus 1 times x minus 3. There is x minus 3 on denominator, so we can cancel that also. So what remains? No x minus 1
as denominator, no x minus 3 as denominator, so we have only x plus 1 and x minus 1. X plus 1 and x minus 1 means x squared minus 2x plus 1. So the answer is, sorry, this is not correct. 1 minus 1 is negative 1. X plus 1 times x minus 1 is x squared minus 1. ስለዚህ መልሱ ዲ አይደለም ይቅርታ መልሱ እዚህ ጋር የተጻፈው ዲ ይላል። x squared minus 2x plus 1 በስተት ነው የመጣው እዚህ ጋር ዲ የተጻፈው እንጂ x squared minus 1 ብቻ ነው። እስቲ ምርጫዎቹን እንመልከት። x squared minus 1 means c. እና restrictionዎቹን ደግሞ እንዳይረሱ. This is not D. The answer is not D. Sorry, this is mistake. The answer is C. Thank you for listening. This is the end of the video. Please subscribe this channel if you liked the lessons. If you have liked it, please subscribe the channel, like the video, write comments if you have any comments.